Ow. 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 ये अच्छा लग रहा है, बस बेस्ट, ये बेस्ट है। ये वाली जगह नीचे बहुत सही लग रहा है ये ना, बहुत रिलैक्स लग रहा है। do you have taken before? No sir, I haven't taken before any chiropractic session. And what type of pain you are feeling right now? Body stiffness during after pregnancy. So I had some stiffness in my body. आप 2 हॉस्पिटल्स में हैं अभी, है ना? Yes sir. Yes, doctor. Is it relaxing? Yes, is it relaxing? Is it? एकदम म्यूजिक सुन कर रिलैक्स। very relaxing. Wow. आज रियलाइज हुआ कि खुद की नेक कितनी स्टिफ थी। हाथ में कर दे। हाँ फाइन। इस तरफ करवट ले लो, आगे आ जाओ, ये पैर सीधा, ये पैर है, रिलैक्स योर बॉडी। रिलीज हो गया। डोंट लूज योर फाइन। Ow. Relax. Ow. बॉडी बहुत स्टिफ है, जैसे फील हो रहा है। ये हाथ नेक के पीछे, आपकी एल्बो पकड़े, turn on this side, turn on this side, relax your body. Ow. Change, turn on this side. Ow. Good. एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ,
सर नीचे, लूज योर बॉडी, सर नीचे, गुड। दोनों हाथ सर के पीछे, दोनों कोहनियां नीचे, सर नीचे, चेक। ये हाथ इधर, ये हाथ इधर, ऊपर नीचे, इस तरफ घूम जाइए। दोनों हाथ मेरे हाथ पे रखिए, इंटरलॉक के बोथ हैं। ये अच्छा लगा, बस अच्छा। बेस्ट, ये बेस्ट था। गुड। आपके दोनों हाथ बांध दीजिए। नाउ चेक। फीलिंग वेरी रिलैक्स, वैसे लग रहा है कि हम सेशंस कर सकते हैं। और गुड। अरे शानदार है सर, ये हाँ, मस्त है। ये वाली जगह नीचे बहुत सही लग रहा है। ये ना बहुत रिलैक्स लग रहा है। एक्चुअली पोस्चर में चेंज है ना काफी।